क्या ईरान सऊदी अरब पर हमला करने वाला है? सऊदी अरब ने जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमेरिका से शेयर की हैं, अगर उन्हें दुरुस्त मान लिया जाए तो हाँ। आज के इस बुलेटिन में ये तफसील और ये खबर भी कि बहरैन के एयर शो में इसराइल की शिरकत पर ओमान और कुवैत की कंपनियों की नाराजगी। नेतन्याहू के इसराइल में दोबारा बरसरे इक़्तिदार आने के इम्कानात। अगर आप कतर वर्ल्ड कप देखने सऊदी अरब से टैक्सी में जाना चाहते हैं तो कितना खर्च आएगा और कौन ये सहूलत दे रहा है? आज बुध का दिन और नवंबर की 2 तारीख है। अरब देश के सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। पहले ये याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। सऊदी अरब ने अमरीकी अफसरान को जो खुफिया मालूमात दी हैं, उनके मुताबिक ईरान बज़ाहिर सऊदी अरब पर हमले की तैयारी कर रहा है। 3 आला अमरीकी अफसरान ने इस इत्तला की तस्दीक की है कि सऊदी अरब ने इस किस्म की खुफिया मालूमात अमरीकी अफसरान के हवाले की हैं। जब से ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, अमेरिका का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ईरान को तनकीद का निशाना बनाए हुए है। अमेरिका ने ईरान को इस बात के लिए भी तनकीद का निशाना बनाया है कि ईरान ने मुबैना तौर पर यूक्रेन जंग में रूस की मदद के लिए सैकड़ों ड्रोन्स और टेक्निकल सपोर्ट भेजी हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे पहले बताया था कि सऊदी अरब ने अमरीकी अफसरान से जो खुफिया मालूमात शेयर की हैं, उनके मुताबिक ईरान उस पर हमले की तैयारी कर रहा है। जबकि ईरान ने सऊदी अरब उसके साथ ही मुल्कों पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो आम ईरानियों को हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसा रहा है। सऊदी अरब ने अपनी इस खुफिया रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अगर उस पर हमला होता है तो वह जवाबी कार्रवाई में हेजिटेट या तरद्दुद नहीं करेगा। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट या दफ्तर खारजा के स्पोक्समैन नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिका को इस थ्रेट पिक्चर से काफ़ी तशवीश है, लेकिन बताते खुद अमेरिका ने इस सिलसिले में कोई वार्निंग जारी नहीं की है और न गल्फ में मौजूद अपने शहरियों के लिए कोई एडवाइजरी इशू की है। अमेरिका और सऊदी अरब ने 2019 में भी सऊदी अरब के ईस्टर्न या मशरक़ी इलाके में जहां तेल की काफ़ी पैदावार है, एक हमले के लिए ईरान को मुल्जिम ठहराया था, जबकि ईरान ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया था। सऊदी इस तरह के हमलों के लिए ईरान को बार बार मुल्जिम करार देते रहे हैं। ईरान में जहां हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों के मुताबिक तकरीबन 300 लोग मारे जा चुके हैं और 1,500 से ज़्यादा मुजाहिरीन नज़रबंद हैं। दूसरी तरफ 5 अक्टूबर से जब से तेल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार कम करने का ऐलान किया है, सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान रिश्तों में तनाव भी पाया जाता है। व्हाइट हाउस ने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते पर नजरसानी कर रहा है। इसराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू दोबारा अपने मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। मंगल को जो इंतखाबात हुए हैं, उनके बाद होने वाले एग्जिट पोल से पता चलता है कि 120 मेंबर्स पर मुश्तमिल इसराइली पार्लियामान, जिसे क्नेसेट कहा जाता है, उनमें से 61 या 62 सीटों पर उनकी पार्टी जीतती नजर आ रही है और याइर लिपिड की हुकूमत के खात्मे के इशारे मिल रहे हैं। ताहम इलेक्शन रिजल्ट्स का इंतज़ार आइंदा चंद दिनों तक करना पड़ सकता है। हालिया कई साल से इसराइल शदीद सियासी खलफशार का शिकार है और गुज़िश्ता 4 सालों में यह 5वां पार्लिमानी इलेक्शन था जो मुकम्मल हुआ है। इन इलेक्शंस में 11 लाख फ़लस्तीनी भी, जिन्होंने इसराइल की शहरियत कबूल की है, वोटर हैं और उनका टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है। इन सब के बावजूद इसराइल फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक और गज़ा में अपनी आर्म्ड फोर्सेस के ज़रिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए है। इसी दौरान एक बड़ी खबर कि सल्तनत ओमान की एविएशन कंपनी सलाम एयर ने बहरैन के इंटरनेशनल एयर शो में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। इसी तरह कुवैत फाइनेंस हाउस ने भी इस एग्जीबिशन के स्पॉन्सर्स की फहरिस्त से अपना लोगो हटाने का ऐलान किया है।
اسرائیلی کمپنیوں نے جب بحرین کے ایک ایویشن کے ایگزیبیشن میں شرکت کا اعلان کیا، اس کے بعد ہی سلطنت عمان اور کویت نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ اومانیز اگینسٹ نارملائزیشن نے سلام ایئر کا یہ ٹویٹ شیئر کیا، جس میں اس نے کہا ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سلام ایئر اس ایئر شو میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے رجسٹر کرنے والوں میں سب سے آگے تھی، لیکن ہم اب آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایگزیبیشن میں اپنی جگہ کینسل کرنے کے لیے ضروری کارروائی شروع کر دی ہے۔ سلام ایئر عمان کی پہلی لو کاسٹ ایویشن کمپنی ہے جو 2016 میں شروع ہوئی تھی۔ اس کی پروازیں مسقط اور دنیا کے 33 ڈیسٹینیشنز کے درمیان ہیں۔ اومانیز اگینسٹ نارملائزیشن نے 3 اسرائیلی کمپنیوں کا لوگو شائع کر کے بتایا ہے کہ یہ کمپنیاں بحرین ایئر شو میں شریک ہوں گی، جس کے بعد سلام ایئر نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس گروپ نے بھی کویتی فنانس ہاؤس کے اس ایئر شو میں شامل ہونے سے انکار کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور ٹویٹر اکاؤنٹ الائنس اگینسٹ نارملائزیشن نے بھی سلام ایئر اور کویت فنانس ہاؤس کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور دوسرے گلف اور عرب دنیا کے دوسرے ملکوں سے بھی بحرین کے اس ایئر شو میں شرکت نہیں کرنے کی اپیل کی ہے۔ اسی طرح ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بحرینی الائنس ٹو ریزسٹ نارملائزیشن نے بیان جاری کیا ہے کہ ہم اس ایئر شو میں اسرائیل کی شرکت کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ ایئر شو 9 نومبر سے شروع ہونے والا ہے۔ اس گروپ نے بھی ان کمپنیوں کا خیر مقدم کیا ہے جنہوں نے اس ایئر شو سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ عمان نے اسرائیل کے پلینز کو اپنے ایئر اسپیس کو استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جو اجازت اسرائیل کو سعودی عرب نے دی ہے وہ بے اثر ہو کر رہ گئی ہے اور اسرائیلی طیاروں کو کئی ڈیسٹینیشنز کے لیے لمبا روٹ لینا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے عمان سے اسرائیل نے اپنی مایوسی کا کئی بار اظہار کیا ہے۔ عمان کے فورن منسٹر بدر بوسعیدی نے مئی میں صاف کر دیا تھا کہ ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا تعلق اس وقت تک قائم نہیں رکھے گا جب تک کہ فلسطین کا مسئلہ عادلانہ طریقے سے حل نہیں ہو جاتا۔ جبکہ 2020 میں گلف کے 2 ملکوں بحرین اور امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے ہیں۔ ان کے علاوہ 2 اور عرب ملکوں سوڈان اور مراکش نے بھی اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ قائم کیے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کمپنی کریم نے سعودی عرب کے فٹ بال کے شائقین کو جو قطر 2022 ورلڈ کپ دیکھنے جانا چاہتے ہیں انہیں $266 یعنی 1000 سعودی ریال میں سعودی عرب سے قطر لانے لے جانے کی سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کریم نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی سعودی عرب سے قطر فٹ بال ورلڈ کپ دیکھنے جانا چاہتے ہیں وہ 1 دن پہلے تک بکنگ کر سکتے ہیں۔ اس سروس کے تحت جو کار سفر کے لیے دی جائے گی اس میں صرف 3 لوگ سوار ہوں گے۔ آپ اس ٹیکسی میں دمام اور دوحہ کے درمیان $266 یعنی 1000 ریال میں سفر کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیکسیاں مسافروں کو دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک فراہم ہوں گی، جہاں سے ورلڈ کپ کے اسٹیڈیمز تک پہنچنا آسان ہے۔ کریم کے قطر میں بھی ایجنٹس موجود ہیں جو یہ سروسز دے سکتے ہیں۔ قطر میں 20 نومبر سے 18 دسمبر تک ورلڈ کپ چلے گا۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔